असे करूया. हॅलो. हय. थँक्यू व्हेरी मच. हय बरें थँक्यू. हांव फोन करता. हय स्टार्ट करूं. आयच्या म्युन्सिपालिटीच्या रिजल्टान अशें दिसता की एक जो प्रश्न घाल्लो न्यूजपेपरांनी द गोवानान घाल्लो की विजय एज अ पॉयंट टू प्रूव्ह. म्हाका दिसता हाजें उत्तर लोकांनी दिल्लें आहा. पीपल हॅव प्रूवन अ पॉयंट. They have endorsed our politics, our development and our agenda. People are ready and people have voted for a future ready Fatarda. People have proven that Team Goa represents the collective ambition of the people. Whatever we were talking about since the new year of Team Goa has been endorsed. Despite the scare and the risk of the pandemic, people came out in large numbers and have put their trust, faith and hope in the Fatarda Forward Panel and the Madgaon Civic Alliance. So I want to take this opportunity to thank all our voters, our workers, supporters and the people for the great result that we have achieved. Without their dedication and their tireless work to put Fatarda first, this would not have been possible. People have endorsed our development by consent model. We are grateful to them and we want to assure them that our doors and our hearts are open to them. We will always listen to the people. This is our Goenkar promise. And our promise for a future ready Fatarda. I want to thank our partners, the Model Madgaon Panel, Digambar Kamath and all his affiliated people and his well-wishers. Our Team Goa approach has paved a way forward for a united Goa, and this alliance will continue to strengthen in the future and unite all the people of Goa in safeguarding their culture, their state and their aspirations. I also want to congratulate the victorious candidates of the vibrant Madgaon panel. We welcome the opposition and look forward to work with them for the benefit of the people of Fatarda and Madgaon. So बेसिकली आज आमी इलेक्शन जिखले आसत पुणून कसलीच सेलिब्रेशनां आमची आसची ना आनी आमचें काम आयच्यान विल बी डेडिकेटेड टू सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग आवर पीपल टू बी सेफ इन द वेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन that Goa is facing at the moment. 38 deaths is a record to me. And I think our first job is to ensure the safety and the good health of the citizens and the residents of Fatarda and of Madgaon. Government has shown no concern and no competence as of now. Following which there are rising cases of COVID and the death rate is high because of the pandemic. We have to work to
tirelessly to ensure that people are safe. We will work with the state government, we will work with the GMC, we will work with the private medical centers. Our own Dr. Bhavita Purvadesai is the chairman of the IMA. So we are thinking in terms of a COVID command center. I will talk to Mr. Digambar Kamath and to the municipal administration to immediately have a COVID command center that will monitor the availability of beds and availability of oxygen. आज अशें जाल्लें आहा की खूब जाण दुयेंत जातात, खंयच्या हॉस्पिटलांत बेड मेळटलें हें डिसिजन जावपाक 1 दीस लागता. बाय द टायम तो हॉस्पिटलांत भितर वता खूब कडेन अशें जाल्लें आहा की ब्रॉड डेड ऑन अरायवल. सो आज खंयच्या हॉस्पिटलांत बेडां आसा, खंयच्या हॉस्पिटलांत पेड ऑक्सिजन कितें तें आमचे वेंटिलेटर्स मेळटले, खंयचे ना हें लोकां कडेन इन्फॉर्मेशनूच ना आनी सरकार तें लोकां कडेन पावोवपाक अपयशी ठरला. म्हणटकच म्हाका दिसता की हे आमचे जे कावन्सिलर आज जिखल्या आनी थोडे मतांनी जे कावन्सिलर आमचे पडल्या, कावन्सिलर कॅन्डिडेट जे पडल्या, हे आज लोकां म्हऱ्यान मतां खातीर केल्ले. आतां लोकांक आदार करपाकूय आमी वचपाक आमी हें आमचें कर्तव्य जाता. म्हणटकच ड्युप्लिकेशन ऑफ वर्क जायनासतना एक कमांड सेंटर करप हें गरजेचें. आनी ही बेजिकली एक सिवीक ड्युटी. ही सिवीक ड्युटी बरी करपाक सगळे गोंयकारांनी एक धरचें पडटलें की सगळ्यांनी वॅक्सिनेट जावंक जाय आनी वॅक्सिनेट जावन 56 days जाता तितल्या लोकांक कमी कॉन्टेक्टान येवन रावचें पडटलें. हांव नकळो लॉकडावन येवपाचो आहा जाल्यार, पूण इवन द लॉकडावन एपियर्स इनएविटेबल नाव. आय डोंट नो बट इट एपियर्स इनएविटेबल कित्याक जे भशेन वाडटा आनी दीस पीक ऑफ द सेकंड वेव इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द 15th of May. वी आर स्टील ऑलमोस्ट 20 days अवे फ्रॉम इट. सो 20 दिसांनी परिस्थिती कितें जातली ती विचार करूंक जायना. म्हाका दिसता की इमिजिएटली आमी जिखिल्ले कावन्सिलर पसून तांकां घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळून, ओपोजिशन लिडराक मेळून, चीफ ऑफिसराक बरोबर घेवन एक कमांड सेंटर घालपाची चड गरज आहा. प्रायवेट मेडिकल डॉक्टर्स जे आहात जे आमच्या कडेन लागीं ना तांकांय बरोबर घेवन एडवायस करून, कित्याक आज दोतोरूय सेफ ना. आज अशी सिच्युएशन जाल्ली आहा की दोतोर आनी नर्सी ज्यो पेशंटांक ट्रीट करतात तांकां ते पॉझिटिव्ह जावपाक लागले, तांचेय जीव म्हळ्यार धोक्यान आहा. सो अशें हातून दोतोरांक PPE किट्स मेळटा काय ना. हांवें आयकलां की गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी दोतोरांक सगळ्यांक PPE किट ना. सो ह्यो कोण तरी देर हॅज टू बी समबडी एन एक्सपर्ट व्ह्यूज दॅट हॅव टू बी टेकन. इट कांट ऑलवेज बी लेफ्ट टू वन तलाटी और वन. देर हॅव टू बी एक्सपर्ट्स टू फेस दीस पॅन्डेमीक. दीस इज वन्स इन अ सेंच्युरी कंडिशन. सो म्हाका दिसता हे टेस्टिंग आनी डिटेक्शन प्रोग्राम वाडोवपाक जाय आनी होच फोकस आमचो आसतलो. आतां बेसीक म्हणटा तें एक्सेस टू मेडिकल फेसिलिटीज हो आमचो एंड टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ द वायरस. दिस हॅज टू बी आवर शॉर्ट टर्म टार्गेट. सिवीक इश्यूज आहा, संसडो सॉल्व जावपाक जाय, प्री मॉन्सून कामां जावपाक जाय, ही सगळीं आहा. पूण ही केन्ना पयलीं जिवंत उरपाक जाय. जिवंत जर उरतलो जाल्यार हातून हे आतां इश्यू हो फेस करूंक जाय. राजकारण खूब जालें. आज राजकारण आमी आतांच्यान विसरूंक जाय. सगळे लोक आमचे आनी जे मतदारांनी आमकां रिजेक्ट केल्या, आमच्या पॅनलाक 3 कडेन 4 कडेन आमी पडल्या, 4 कडेन पडिल्ल्या थंय पसून आमी काम करतले आनी लोकांक आदार करप हें आमचें कर्तव्य. बेजिकली एक्सेस टू ऑक्सिजन, एक्सेस टू हॉस्पिटल बेड्स and any and every medical attention has to be given to the people. हो आमी आमचे कर्तव्य करतात आनी वी विल प्रोसीड इन दीस. एकूच म्हाका फॉर द सेक ऑफ द मिडिया सांगूंक जाय की BJPन जी सेमी फायनल मेळिल्ली तांचे प्रदेशाध्यक्षान ताका म्हाका याद करून दिवंक जाय की सेमी फायनल आमी जिखल्या. ही टीम आहा फाटल्यान आनीक आमी फायनली जिखतले. What Team Goa approach
जो आम्ही या मतदारसंघांतल्यान सुरवात केला, दिस विल शो गोवा द वे टू सेव गोवा नाव. This we have achieved. People have proven a point, and we are happy that our panel has won 3 forces: the full misuse of government machinery, joint venture candidates who were put there, जे मिडियान आमकां पब्लिसिटी दिली, फाल्यांच्यान पळय तूं ते खंय आसतना ते हे जॉयंट वेंचर कॅन्डिडेट जे आहा तांकां तांचें बरें हांव इच्छिता. एकल्याक हांवें हॉस्पिटलान सुद्दां काल घाल्लो आहा, तो एक कोवीड आशिल्लो, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय आमची. हे कोवीड आसतना भोंवताले, पूण जावं आतां कोवीड इज नॉट एड्स, तें जाता जालें ताका आदार करपाक जाय. पूण वी हॅव डिफिटेड जॉयंट वेंचर कॅन्डिडेट्स, वी हॅव डिफिटेड मिसयूज ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी, money power, muscle power and everything, and it is a comprehensive defeat for the BJP. आणि ज्यांका जर दिसता की खंयचे खंयचे इश्यूज आमचे जे काडले हे खंयचेच इश्यू कोण लोक भीक घालना हे सिद्ध जाल्लें. आतां बूथ वायज वोटींग जें कितें जालें ताजें आमी एनालिसीस करून आनी लिसांवां जी आमकां कितें मेळूंक शकतात आनी लोकां फुडें जें कितें कळूंक जाय, एस्पेशली अबाउट द जॉयंट वेंचर, हे आमी मागीर उलोवया. सगळे एक प्रेस कॉन्फरन्सात काबार करून फायदो ना. पूण हांव मागता की नंबर 1 फोकस म्हणटा तो इज ऑन वॅक्सिनेशन ऑफ द पीपल अँड गिवींग देम एक्सेस टू मेडिकल फॅसिलिटीज. सो एक कमांड सेंटर जावपाक जाय. हाजे खातीर हांव दिगंबर कामती कडेन उलयतलो, मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयतलो. आनीक म्हाका दिसता गोंयाक एक आमी दिशा आमच्या साश्टीच्यान दाखोवपाक सुरवात केल्ली आहा. Team Goa approach to save Goa now has won. We have won the semi-final and will win the final. Thank you. सरकारान ऑनलाइन एज्युकेशन हाडलां. टिचरांक इस्कॉलांत कॉलेजींनी वचपाक जाय म्हणटा. म्हाका समजना हें कितें तें. When there is online and when there is pandemic is raging, when people are being brought dead to the hospitals, first duty is to tell the teachers to sit at home, work from home. Now online education कसलें तुजें तांकां कित्याक आपयता तें कळना. From the beginning of the pandemic, the teacher and the student communities have been chosen सारके तांकां they have been targeted by the government, by the Department of Education. I don't understand the reason for this. अरे online education केला because there is a raging pandemic. Why should the teachers come to the school? Why should they come by bus and get infected in the bargain? कसले सर्वे तुम्ही केले? लास्ट टाइम ना सर्वे म्हणून धाडले घराघरांनी प्रसाद दिवपाक वा प्रसाद घेवपाक. कितें करपाक तें नकळो अदर दॅन द डेटा विच दे मे हॅव कलेक्टेड फॉर दीस इलेक्शन्स. आनी खंय मतां ना खंयची मतां तांणी डिलीट केल्या. वो डेटा सोडून ते टिचरांनी बावड्यांनी कितें केलें आनी दे वर इन्फेक्टेड ऑल्सो इन द बार्गेन. सो हाजे खातीर ऑनलायन आनी हे जे कोण फ्रंटलायन वॉरियर आहात तांकां राखूंक जाय आमी आनी जनतेक आमी राखपाक जाय आनी तांकां मेडिकल फॅसिलिटीक एक्सेस दिवंक जाय जो आज गोंयांत ना. आनी बेजीक जर कितें तर फिलींग आहा जाल्यार हें बेजीक फिलींग म्हणटा तें नेगेटीव टेस्ट रिपोर्ट घेवनूच गोंयांत लोकांक भितर घेवंक जाय. इस्रायल म्हणटा तें गोंयचें एक देश, एक देश जे गोंयचें येदें आहा. इस्रायलान आतां मास्क नॉट नेसेसरी अशें तांणी सिच्युएशन हाडलां. भितर येता तितल्यांक सगळ्यांक बंद केले आनी भितरल्या लोकांक सगळ्यांक वॅक्सिनेट केले. 56 days दे आर विदाउट द वायरस, भितरूच ना वायरस. म्हाका समजना हांगा आमी नेगेटीव रिपोर्ट कित्याक कंपल्सरी करना. फर्स्ट थिंग हॅज टू बी नेगेटीव रिपोर्ट. सेकंड, आय हॅव इन्फॉर्मेशन दॅट अ कंपनी इन Vietnam yesterday has been pressurized by the state government to supply oxygen to Narayan Rane's hospital in Sindhudurg. ऑक्सिजन आमचो गोंयांक ना आनी सिंधुदुर्गाक सप्लाय करपाक आमचो सरकार करता. म्हणजे मागीर आमकां सावंतवाडीचो सरकार म्हणचो नाल्यार कितें म्हणून सिद्ध जाता हांगा क्लियर कट की गोंयकारांक गोंयचो ऑक्सिजन मेळना. पूण आमकां खाज आहा सावंतवाडी पावोवपाक. सावंतवाडी पावयले म्हणून वायट कांय ना, पूण आमच्या लोकांक मेळटा काय ना हे विचार कोण करतलो. आनी जर करना जाल्यार वी हॅव टू पॉयंट दीस आउट. सो आतां आमकां कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटिट्यूड घेनासतना सरकाराक सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचूंक जाय आनी हें करपाक सगळें सहकार्य निवडून आयिल्ले कावन्सील म्हणून ऑफ द कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा वी वील
give all possible cooperation to the government. Thank you. You had a younger sister, Yes. what will be the, will she get another term? No, I will see. I have said that the victory is a comprehensive victory for the Margao Civic Alliance. Even if I were to get all my seats elected, I would still talk to my alliance partner before deciding on this type of events. At the moment, it is not also decided. Day to day only. So our focus by and large now is to give service to the people rather than run after positions. And all decisions will be collective. आणि कितें हांव